Da bi restartovali vaš Huawei P20 Pro, prvo je potrebno da ga ugasite. Kada je telefon ugašen, držite tipku za zaključavanje i tipku za pojačavanje zvuka. Sada već možete da pustite obe tipke. Tipkom za smanjivanje zvuka idite na Wipe Data. Opet idite na Wipe Data. Sačekajte dok se reset ne završi. Idite na Reboot System Now. Vaš telefon će se upaliti za par minuta sa potpuno novim sistemom. Telefon je uspješno resetovan.